السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد. درسنا اليوم سيكون على شكل حوار، ستتابعونه بداية باللغة الفرنسية فقط، ثم بعد ذلك نقوم بإعادة قراءته من جديد بشكل بطيء ومع شرح الكلمات والأفعال المستعملة في كل جملة. فتابعوا الحوار للأخير ولا تنسوا الدعم والتشجيع. هيا لنتابع الحوار حالا. Bonjour Sarah, bien dormi? Très bien, merci. Servez-vous, il y a du pain, du beurre, de la confiture. Vous prenez du café, du thé, du chocolat? Je prends du thé. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? J'accompagne d'abord Julie à la maternelle et après je passe chercher le programme des cours de langue à l'Institut français. C'est tout près de chez nous. Bonjour, je voudrais faire un cours intensif de français. Oui, vous avez fait combien d'années de français? 4 ans au lycée. Bien, je vous donne le programme. Vous pouvez choisir un cours. Je vous conseille le niveau moyen ou avancé. De toute façon, avant l'inscription, vous devez faire un test. D'accord, les cours commencent quand? La semaine prochaine, vous devez remplir ce formulaire. انتهى الحوار وسنمر الآن لإعادة قراءته من جديد بشكل بطيء حتى يفهم الجميع ونترجمه طبعا للغة العربية. Bonjour Sarah, bien dormi? Bonjour Sarah, bien dormi? مرحبا سارة، هل نمت جيدا؟ Très bien, merci. Très bien, merci. Très bien, merci. جيد جدا، شكرا. Servez-vous, il y a du pain, du beurre, de la confiture. Vous prenez du café, du thé, du chocolat? Servez-vous, il y a du pain, du beurre, de la confiture. Vous prenez du café, du thé, du chocolat? اخدمي نفسك، هناك خبز، زبدة، مربى. هل تشربين القهوة، شاي، شوكولاتة؟ إذن في هذه الجملة استخدمنا الفعل servir يخدم، جاء هنا في صيغة الأمر servez-vous. Donc le verbe servir est au présent de l'impératif. لدينا أيضا الفعل prendre. Vous prenez. prendre الذي معناه الأساسي هو يأخذ، جاء هنا بمعنى يشرب، وهو مصرف للحاضر le présent de l'indicatif. Je prends du thé. Je prends du thé. أنا أشرب الشاي. هنا أيضا استخدمنا الفعل prendre وهو مصرف للحاضر أيضا je prends du thé. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? ما الذي ستفعلينه اليوم؟ هنا لدينا الفعل faire يفعل، جاء مصرفا للحاضر أيضا le présent de l'indicatif. J'accompagne d'abord Julie à la maternelle et après je passe chercher le programme des cours de langue à l'Institut français. J'accompagne d'abord Julie à la maternelle et après je passe chercher le programme des cours de langue à l'Institut français. أولاً أرافق جولي إلى رياض الأطفال ثم أمر لأخذ برنامج اللغة في المعهد الفرنسي. استخدمنا الفعل accompagner يرافق accompagner، جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. Je passe c'est le verbe passer، الفعل passer يمر، جاء أيضا مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. أما الفعل chercher يبحث فقد جاء في صيغته الأصلية à l'infinitif. C'est tout près de chez nous. C'est tout près de chez nous. إنه قريب جدا من منزلنا. Bonjour, je voudrais faire un cours intensif de français. Oui. Bonjour, je voudrais faire un cours intensif de français.
مرحبا، أود أن أحضر دورة لغة فرنسية مكثفة. إذا هنا لدينا الفعل vouloir vouloir au conditionnel présent مصرف للمضارع الشرطي. Un cours intensif يعني دروس مكثفة. Vous avez fait combien d'années de français? Oui, vous avez fait combien d'années de français? Oui, vous avez fait combien d'années de français? هنا استعملنا الفعل faire يفعل جاء مصرفا للماضي المركب le passé composé. Vous avez fait combien d'années de français؟ يمكننا أيضا ترجمتها بكم سنة وأنت تدرسين اللغة الفرنسية. 4 ans au lycée. 4 ans au lycée. Bien, je vous donne le programme. Vous pouvez choisir un cours. Je vous conseille le niveau moyen ou avancé. De toute façon, avant l'inscription, vous devez faire un test. Bien, je vous donne le programme. Vous pouvez choisir un cours. Je vous conseille le niveau moyen ou avancé. De toute façon, avant l'inscription, vous devez faire un test. حسناً، سأقدم لك البرنامج. يمكنك اختيار الدورة. أوصي بالمستوى المتوسط أو المتقدم. على أي حال قبل التسجيل يجب عليك إجراء اختبار. Bien. حسناً، je vous donne le programme. سأقدم لك البرنامج أو سأعطيك البرنامج. هنا لدينا الفعل donner. donner يعطي جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. Vous pouvez choisir un cours. يمكنك اختيار الدورة. لدينا هنا الفعل pouvoir والذي جاء مصرفا للحاضر أيضا le présent de l'indicatif. Je vous conseille le niveau moyen ou avancé. هنا الفعل conseiller أنصح أو أوصي. أيضا هذا الفعل مصرف للحاضر le présent de l'indicatif. Le niveau moyen المستوى المتوسط. Avancé المستوى المتقدم. De toute façon على أي حال avant l'inscription قبل التسجيل vous devez يجب عليك faire un test إجراء اختبار. الفعل المستخدم هو الفعل devoir. يجب جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. D'accord, les cours commencent quand? D'accord, les cours commencent quand? حسناً، متى تبدأ الدروس؟ هنا استخدمنا الفعل commencer تبدأ أو يبدأ جاء مصرفا للحاضر le présent de l'indicatif. La semaine prochaine, vous devez remplir ce formulaire. La semaine prochaine, vous devez remplir ce formulaire. في الأسبوع المقبل عليك ملء هذا النموذج. Donc le formulaire هو النموذج أو الاستمارة. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. إن استفدتم منه لا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء. شكرا لكم على المتابعة الطيبة. لقاؤنا يتجدد في فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.